स्वीकार यूट्यूब चैनल तिसुनुन दिन भर खबर पढ़ुचन हेमंत कुमार महापात्र। राज्य चलीथिबा भिन्न भिन्न प्रकल्प मानकर अग्रगति बाबदे अनुध्यान करी आगे दरकारी पदक्षेप नेबार लगी मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा विभागीय सचिव मान को निर्देश देइछन। आज भित्तिभूमि उन्नतीकरण बाबदे भुवनेश्वर लोकसेवा भवन होइतिबा राज्यस्तरीय क्षमता प्राप्त कमिटी बैठक थी अध्यक्षता करी मुख्य शासन सचिव श्री आहूजा दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग वाणिज्य और परिवहन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बागिर भिन्न भिन्न विभाग भित्तिभूमि उन्नयन प्रकल्प मानकर काम अग्रगति बाबदे टिकिनिखि आलोचना करिछन। बैठक ती उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग और कमिटी अलगा सदस्य माने उपस्थित थिले। गुरु सत्यनारायण बहिदार जन्मदिन उदय गलाकाल भिन्न भिन्न अनुष्ठान तरफु संबलपुरी दिन पालित हो जाइछि। संबलपुर सांस्कृतिक परिषद और चिन्मय साहित्य संसद तरफु पालित होइतिबा संबलपुरी दिन थी अध्यापिका डॉक्टर बीणापाणी प्रधान और डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाणिग्राही सत्यनारायण बहिदार साहित्य कृति उपरे आलोचना करथिले। सपन मिश्रंकर संयोजना थी हेइतिबा ई सभा थी 50 जन कवि जोग देकरी कविता पाठ करथिले। ए उदय अध्यापक डॉक्टर जयदेव डंसना और डॉक्टर बीणापाणी प्रधान को सत्यनारायण भाषा साहित्य अस्मिता सम्मान और संगीत निर्देशक मोतीलाल दोरा और संगीतज्ञ मोहन सेठ को भवानी शंकर भाषा साहित्य अस्मिता सम्मान थी सम्मानित करा जाइथिला। इतार छड़ा मोतीलाल दोरांकर बही सुरे ताले और पंकजिनी नायक बही चौभाषी लोकार्पित होइथिला। वर्षियान चित्रशिल्पी भोलानाथ नायक कवि सत्यनारायण उपरे कहिथिले। शिक्षाविद भक्त प्रसाद नंद धन्यवाद देइथिले। भारती सेठ सदानंद पंडा और भारती पंडा प्रमुख कार्यक्रम परिचालना थी सहायता करिथिले। गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय न भी संबलपुरी दिन धूमधाम थी पालित हो जाइछि। कुलपति प्रोफेसर एन नागराजू कार्यक्रम उद्घाटन करिथिले। वृंदावन मेहर श्रीमती पद्मिनी दोरा और तोलाराम कॉलेज प्रमुख अतिथि भावे जोग देकरी सत्यनारायण बहिदार गुणगान करथिले। डॉक्टर संयुक्ता पाढ़ी कार्यक्रम संयोजना करिथिबार बेले डॉक्टर अनंत प्रसाद चक्रवर्ती सांस्कृतिक कार्यक्रम परिचालना करथिले। डॉक्टर साल बेसरा डॉक्टर रोजालिन राउत डॉक्टर संतोष कुमार मल्लिक और विश्वजीत पात्र कार्यक्रम परिचालना थी सहायता करथिले। कार्यक्रम थी विश्वविद्यालय कुलसचिव सनत कुमार नायक पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर सुशांत कुमार दास उपकुल सचिव डॉक्टर उमाचरण पति और वित्त अधिकारी जगन्नाथ राउत प्रमुख जोग देइथिले। बुर्लार वीर सुरेंद्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय न होइतिबा संबलपुरी दिन के कुलपति प्रोफेसर बंशीधर माझी कुल सचिव प्रदीप डांग और वित्त नियंत्रक तुलाराम कलेत उद्घाटन करथिले। आईसीसीआई बैंक जोनल मैनेजर इथि मुख्य अतिथि भावे जोग देकरी संबलपुरी दिन पालन महत्व उपरे कहिथिले। संबलपुर नेताजी सुभाष बोस कॉलेज थी भारप्राप्त अध्यक्ष डॉक्टर श्याम भोई अध्यक्षता थी संबलपुरी दिन पालित हो जाइछि। अध्यापक वीरसेन दलेंकर संयोजना थी हेइथिबार उत्सव थी प्रोफेसर दुर्लभ कुमार शाह डॉक्टर रघुमणि नायक अध्यापक हरिहर मल्लिक सत्यप्रकाश टुडू अध्यापिका श्रद्धांजलि दास अध्यापिका मिली साहू और प्रोफेसर रोजाली सेठ प्रमुख सत्यनारायण बहिदार साहित्य कृति उपरे आलोचना करथिले। बरगढ़ जिल्लार पदमपुर अंचल कॉलेज न हेइतिबा संबलपुरी दिन थी पद्मश्री मित्रभानु गौंतिया जोग देइथिले। सुंदरगढ़ जिल्लार बड़गां न सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफु भी संबलपुरी दिन पालित हो जाइछि। छात्र छात्री मान को यूपीएससी ओपीएससी बैंकिंग और अलगा कॉम्पिटिटिव परीक्षा देवा लगी ब्रजराजनगर कॉलेज न उज्जवल झारसुगुड़ा एमसीएल की एक पहल ना थी गोटे कोचिंग सेंटर उद्घाटित हो जाइछि। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ई कोचिंग सेंटर के उद्घाटन करिछन। झारसुगुड़ा जिला प्रशासन एमसीएल रो सहयोग थी ई कोचिंग सेंटर खोलिछन। एमसीएल रो सीएसआर पांठिनु खर्चा करा जाइकरी ब्रजराजनगर कॉलेज और झारसुगुड़ा रो लक्ष्मीनारायण कॉलेज थी 100 जन छात्र छात्री को माहलिया कोचिंग दिया जिबा। उद्घाटन उत्सव थी एमसीएल सीएमडी उदय अनंत काउले कार्मिक निर्देशक केशव राव और झारसुगुड़ा जिलापाल अबोली एस नरवाणे प्रमुख जोग देइथिले।
ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ବଜାର ନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଡକ୍ଟର ନମିତା ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସୋଲୋ ଆର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭୋଳାନାଥ ନାୟକ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ରଥ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଗ୍ରୱାଲ ମିଶିକରି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରତନ ଶର୍ମା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରୋଷେଟ, ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରଧାନ, ନୈତିକ ବାରିକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜୟରାମ ବନିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଖବର ଶୁଣୁଛନ୍ ସ୍ପିକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ତରଫୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଡେଙ୍ଗୁ, ଡାଇରିଆ ବାବଦେ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା ଶିବିର ହୋଇଯାଇଛି। ଖଡ଼ିଆଲ ନଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉଜ୍ଜଳ ଗୁପ୍ତା, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବୀରସେନ ବେହେରାଙ୍କ ଦେଖରେଖରେ ହୋଇଥିବା ଇ ଶିବିରଟି ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଲେ ଏସବୁ ରୋଗ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନ ଡେଙ୍ଗୁ ନିବାରଣ ମାସ ପାଳନ ଅନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ଏକାଭିମୁଖୀ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏ ବୈଠକଟି ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ, ଆର ପ୍ରତିକାର ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଲା ମାସ ତକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାନ 601 ଜନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାର ବେଲେ ଏଥି ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସେନ୍ତା ଇ ସମୟ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାନ 16 ଜନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ବାଉଁଶୁଣୀ, ହରଭଙ୍ଗା ଆଉ କଣ୍ଟାମାଲକେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଇଲାକା ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଜୟକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲାକେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକ୍ତ କରବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍। ସମ୍ବଲପୁରର ଚାମରପୁର ପାଖେ ଗଲା 29 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲର ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକରି 1,20,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗଟି ପୁଲିସ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କନୁ ନଗଦ 1,05,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଠେଲକୋଲଇ ନଥିବା ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିପିଏସଏଲ ତରଫୁ ଗଲା କାଲ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମୂଲ ହୋଇଛି। ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବିପିଏସଏଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ କୁମାର ସିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍। ମୋଟ 14ଟା ଦଳ ଭାଗ ନେଉଥିବା ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଇବା 15 ତାରିଖ ତକ ଚାଲବା। ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବଟି କାରଖାନାର ସିଓଓ ଉମେଶ ରାୟ, ସିନିୟର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ସାପା, ଗିରୀଶ ନାୟକ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଜେପି ସିଂ, ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିକାଶ ଜୈନ ଆଉ ମନୋଜ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ଆଘର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ହାସପାତାଲଠି ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକେ ତାଙ୍କୁ 69 ବଛର ବୟସ ହେଉଥିଲା। ଗଲା କିଛି ଦିନ ଆଗନୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାରନୁ ତାଙ୍କୁ ବରହମପୁରନୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ପାଖେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମନୋଜ ମଞ୍ଜରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ର 27 ବଛର ଧରିକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗଠି କାମ କରିଥିଲେ। ପତ୍ର ପତ୍ରିକା, ଖବରକାଗଜ, ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ବାଦିକତାଥି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି 50 ବଛରର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ଅବସର ନେବାରୁତାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜଟି ନିୟମିତ ଭାବେ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ବାହାରୁଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପିକାରଟି ବି ସେ ନିୟମିତ ଲେଖାମାନ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଫେସର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନବୀନ ପାଠାଗାର ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫୁ ରବିରଥଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟିଏ ଶୋକସଭା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଡମ୍ବରୁଧର ସାହୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ମଞ୍ଜୁ ରଥ, ସୁଶାନ୍ତ କର, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ, ପବିତ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇକରି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ନଦୀର ଜଳସ୍ତରକେ ବଢ଼ାବାରଥି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାଇଁ ପକାଏ ବୋଲି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାଇଁନ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତର ବହୁତ ତଲେ ରହିଛି।
ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ସିଆଡ଼େ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ନ ହେଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜ ଲଘୁଚାପ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଇତାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଆର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେଟା ଜାଗାନ ଜବର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନକେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଲାକାଲ ବାରିପଦାନ ରାଜ୍ୟର ସବୁନୁ ଅଧିକା ବର୍ଷା 158 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଆଜ ସଞ୍ଜବେଳ 6 ବଜେ 608.69 ଫୁଟ ରହିଛି। ଏ ସମୟଥି ଫି ସେକେଣ୍ଡ ଜଳଭଣ୍ଡାରକେ 1,26,937 ଘନ ଫୁଟ ପାଣି ଆସୁଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରନୁ 6ଟା ଗେଟ୍, ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆର କେନାଲ ଜରିଏ ଫି ସେକେଣ୍ଡ ସମାନ ପରିମାଣର ପାଣି ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଜିର ଖବର ଇନ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣର ଇଲାକା ହେଉଥିବା ସଭା, ସମିତି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9437348018 କେ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ପାରିବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ବରକସ କରବାର ଲାଗି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର और ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରବାର କେ ଅନୁରୋଧ। ଆଇବା କାଲ ଖବର ଫେର ଶୁଣି ପାରିବେ ରାତି 9 ବଜେ। ଜୁହାର।